Si Edmi Salutya, marhay na barkada. Sa konseho, iya di mabasta-basta. Mga resolusyon, pati ordinansa, malaustik niya kadakal pinasa. Kaya si Salutya ibaliktad, kaipuan sa konseho ang naarag niya. Banwaan musna, tarabang kita, iboto ta si Edmi Salutya. Salutya, numero 8 sa balota. Sa konseho, ibalik ka. Tunay na serbidor nin banwaan, tunay na maasahan sa oras nin kadipisilan. At akong proyekto, anaing endorso, arag na mga patinam ko. Kaya kay puhan, iya niya banwaan, lalong mapakaray banwang maoyay. Kaya si Edmi Salutya ibaliktad, kaipuhan sa konseho ang naarag niya. Banwaan musna, tarabang kita, iboto ta si Edmi Salutya. Number 8. Number 8. Number 8. Edmi Salutya, numero 8 sa balota. Sa konseho, ibalik ka. Tunay na serbidor nin banwaan, tunay na maasahan sa oras nin kadipisilan. Kaya mga ipatwod, ano ba? Magkaresad na kita para sa padagos na laban ni Edmi Salutya. Edmi Salutya, numero 8 sa balota.